حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء. أنا سعيد جدا بأن ألتقي معكم. جئتكم من مكان بعيد وأنا والله مسرور أن ألتقي معكم وأن أخذ أخباركم، وأريدكم جميعا أن تكونوا إن شاء الله بعد تخرجكم مشاعل هدى وسفراء سلام ودعاة إلى الله جل وعلا. أنتم يعني الآن في نعمة كبيرة من نعم الله جل وعلا. أنتم غيركم يلعبون ويضيعون الأوقات، وأنتم ها هنا تقرؤون كتاب الله وتتعلمون العلم الشرعي، وهذا والله هو سعادة الدنيا وهو الخيرية الأبدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Baik, teman-teman semua, jadi beliau Syekh Fahad, beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, beliau merasa senang sekali. Dan beliau mengatakan bahwasanya beliau telah datang dari tempat yang jauh dan beliau ke sini untuk mengetahui kabar kalian bagaimana. Dan ketika beliau memandang kalian, melihat kalian, beliau sangat senang. Kenapa? Karena teman-teman semua, selain kalian di luar sana, anak-anak seusia kalian, mereka main-main, kemudian mereka menyia-nyiakan waktu. Akan tetapi antum di tempat sini, di ma'had ini, kalian belajar ilmu syar'i, kalian mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu adalah kebaikan dunia dan juga kebaikan yang abadi insya Allah. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan kepada seseorang itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya paham dalam hal agama. الأمر الثاني، أنا أريد أن تكونوا قدوات في أنفسكم. كل واحد منكم لا بد أن يظهر أثر العلم على سلوكه وعلى أخلاقه وعلى سمته وعلى أسرته. القرآن يهذب النفوس، يهذب الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خلقه قالت عائشة: كان خلقه القرآن. Baik, teman-teman, beliau mengatakan bahwasannya beliau ingin bahwasannya antum itu menjadi orang-orang yang dipandang, menjadi orang-orang yang bisa diteladani. Beliau mengatakan kalian harus menampakkan ilmu kalian. Dengan bagaimana? Dengan akhlak kalian. Kalian menampakkan dengan akhlak kalian kepada keluarga kalian, menampakkan akhlak kalian kepada tetangga kalian, kalian menampakkan akhlak kalian kepada masyarakat sekitar. Karena supaya apa? Ya, supaya kita menjadi orang yang nampak di orang-orang dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW itu beliau pernah ditanya tentang akhlak beliau. Apa sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwasanya khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Maka kita harus menjadikan Al-Quran ini menjadi pembimbing jiwa kita, pembimbing hati kita dalam keseharian kita. الأمر الثالث، نحن قلنا بأن القرآن هو المؤدب، فما أمرنا به القرآن نأتمر به، وما نهانا عنه القرآن ننتهي عنه. فإذا قال الله جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نلتزم الصدق في أمورنا كلها. وإذا قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين نجتنب الكذب. وإذا قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نلتزم الأمانة. وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم نجتنب الخيانة. وإذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم نلتزم حفظ أبصارنا وفروجنا. Baik teman-teman, beliau menyampaikan bahwasannya, tadi beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah menjadi pembimbing kita semua. Maka dari itu, ketika kita mempelajari Al-Quran, apapun yang datang kepada kita dari Al-Quran berupa perintah, maka kita laksanakan. Apapun yang datang dari Al-Quran berupa larangan, maka kita jauhi sejauh-jauhnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang beriman, bersamailah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Maka kita berkumpul dengan orang-orang yang benar juga. Ketika Al-Quran melarang sesuatu, kita jauhi juga. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menunaikan amanah kepada tempatnya, maka kita harus amanah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan kita, maka kita tundukkan pandangan kita karena Al-Quran adalah pembimbing jiwa kita. أيضا من أهم ما يجب أن نلتزم به أيها الطلاب هو حفظ الوقت. لا بد أن نستغل كل دقيقة، ليس كل يوم، كل دقيقة وكل ثانية من أوقاتنا. الوقت يمضي سريعا، والله سبحانه وتعالى حينما يسأل الكفار يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وهم بقوا آلاف بل مئات السنين، لكن تمر في الدنيا كأنها غمضة عين. أوصيكم أيها الإخوة بأن تستغلوا كل دقيقة منذ أن تستيقظ من الصباح الباكر، فاقصد وجه الله جل وعلا، لا يكن همك الدنيا. فمن كان همه الآخرة كفاه الله ما أهمه، ومن بات وهمه الدنيا أوكل الله همه إليه. فلا بد أن ننوي بأوقاتنا، بعلمنا، بساعاتنا أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا، حتى نؤجر على هذه الساعات، وحتى نؤجر على هذه الأوقات، وحتى تكون كل هذه الحياة في موازين أعمالنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Tayyib ayyuhal ikhwah, beliau juga menasihatkan kita untuk selalu menjaga waktu-waktu kita. Menjaga waktu kita di setiap saat, setiap detik, bukan setiap hari, tapi setiap saat, setiap detik, setiap menit kita jaga waktu kita. Karena apa? Waktu itu akan berlalu dengan sangat cepat sekali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan orang-orang di akhirat, ketika ditanya kam labistum fil ardi adada sinin, berapa hari kalian sudah menempati di dunia ini?
Mereka hanya mengatakan qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita hanya tinggal sehari atau 2 hari saja. Akan tetapi padahal dia udah tinggal puluhan tahun. Akan tetapi terasa cepat sekali. Waktu itu berlalu sangat begitu cepat. Maka beliau menasihatkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang menyibukkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan barang siapa yang himmahnya, keinginannya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi dia. Dan barang siapa yang himmahnya, keinginan kuatnya untuk dunia, maka Allah pasti akan mencerai-beraikan urusannya. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau juga menasihatkan, maka selalu ikhlaskan niat kita. Supaya apa? Supaya di setiap detik, setiap menit, setiap saat kita selalu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan dari awal kita bangun itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihitung ganjaran terus. Maka di kehidupan kita isinya adalah ganjaran, ganjaran dan ganjaran. Dan supaya apa? Ketika niat itu sudah berada di dalam hati kita, maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maka akhlisu niyatakum. Ikhlaskanlah, murnikanlah niat kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, seluruh kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, pemelihara seluruh alam. الأمر الأخير الذي لا أريد أن أطيل عليكم حقيقة، وهو أننا فيما يتعلق بصفات طالب العلم وبأخلاق طالب العلم. طالب العلم له أخلاق وله صفات لا بد أن يتصف بها. فمن هذه الصفات ومن أهم هذه الصفات والأخلاق أن يكون الطالب شغوفا محبا للعلم. فإذا لم يكن له عنده شغف وعنده حب للعلم لا يتعلم. مما ينبغي أن يتحلى به من الأخلاق أيضا وهو الصبر. لا بد من الصبر. هاروس صبر، تاو صبر. إني طالب علم harus banyak sabar. Enggak sedikit sabar, enggak cukup. Harus banyak sabar. Buat ini talabul ilm ini harus tidur sedikit makanan, sedikit apa makna يلعب ها bermain, sedikit bermain. يعني لابد هذه الأشياء تعرفون أنها هذه الأشياء كلها يعني لا تليق بطالب العلم. نحن نلعب أنقى مسألة تيدور، أنقى مسألة مكانان، أنقى مسألة فوتبول، أنقى مسألة تيفي، أنقى مسألة. لكن تابي هاروس برتما ساتو القرآن ساتو تاهون دوات أمر ستو تاهون أمر دو تاهون سنبي سبولو سنبي لما بلاس هاروس سموا أوران سدا حفظ القرآن. أمر لما بلاس أنقى حافظ القرآن مسألة بصار. أوران أمر توا سما كامو أنقى حفظ قرآن. قرآن مسي هاروس مسي كتشي buat hifz. Paham tak enggak?
Paham? Saya bisa bahasa Indonesia bagus. Tahu bahasa Jawa? Bisa bahasa Jawa? Nggih. Nggih. فنحن نريد أن يكون حفظ القرآن أولا، يعني أول شيء، أول أمر حفظ القرآن الكريم. ثم ما معنى ثم؟ كوميديان حفظ التخصص الذي تريده. هل تريد الحديث تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تريد الفقه تتجه نحو الفقه. هل تريد العقيدة تتجه نحو العقيدة. Sekarang Quran dan bahasa Arab ما معنى أولا؟ pertama satu. pertama يعني harus قرآن bahasa Arab. لذلك نحن في المعادلة نركز على أن يكون الطلاب يعرفون العربية جيدا ويحفظون القرآن جيدا. إذا كانوا بهذا المستوى هذا عندنا معيار من معايير قوة المعهد. أنجا أوسع سكولا masih 3 lantai 4 lantai masih bagus, ini enggak usah. Ada sekolah, ada masjid syugub, masjid saja bagus, mahasiswa bagus, masya Allah Quran, masya Allah sunnat, masya Allah bahasa Arab bagus. Ada sekolah masya Allah 4 lantai, ada football, ada kolam, ada ما معنى الطلاب؟ الطلاب santri yang enggak bagus, santri mau tidur, mau enggak good حفظ القرآن bagus. فنحن لا نركز على المعهد المبنى، نركز على من هم بداخل المعهد. المعهد هذا كله جدران وأوراق ليست مهمة لدينا كثيرا، ولكن الذي يهمنا كثيرا هو الطالب. أنت ماذا تحفظ؟ كيف تنفع الأمة؟ أنت غدا نريد أن تكون داعية على مستوى إندونيسيا، نريد أن تعلم الأسرة. هنا كثير عندهم جهل وعندهم شرك وعندهم خلل في العقيدة، لابد نحن أن نأخذ على أنفسنا أن نصلح هؤلاء الناس. مسؤولية. ابدأ بنفسك، تبدأ بأمك، بإخوانك، بأخواتك، بأسرتك، بأقاربك، بمن حولك. كل هؤلاء هاروس لابد أن يبلغوا وأن يعلموا هذا الدين بأصوله ومنهجه. terjemah sih. Ayo. Baik, ya kita sampainya saja ya. Semua paham, enggak usah terjemah. Orang paham, masya Allah. Paham tum? Hakkan. Saya raku. Beliau ragu kalau antum udah paham semua. Ya, beliau tadi yang awal-awal ketika beliau belum masuk dalam bahasa Indonesia, beliau menyampaikan ini, beliau mengatakan bahwasanya beliau sebenarnya tidak ingin memperpanjang ya. Beliau yang terakhir ingin menyampaikan bahwasanya thalibul ilmi itu memiliki sifat yaitu akhlak. Jadi ada akhlak thalibul ilmi, dan yang termasuk yang paling penting adalah seorang thalibul ilmi harus sangat begitu rakus dengan ilmu, harus sangat mencintai ilmu. Nah, itu salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki seorang thalibul ilmi. Adab yang perlu diperhatikan adalah dia harus cinta dengan ilmu. Kemudian beliau juga menyampaikan salah satu hal yang penting, akhlak yang penting yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi adalah sabar. Harus banyak sabar, kata beliau tadi. Bukan sedikit sabar, tapi banyak sabar. Banyak sabar kenapa? Makan sedikit, main sedikit, tidur sedikit, sabar ya. Sabar. Karena
di dalam kesabaran, insya Allah nanti akan ada sesuatu ya yang besar yang akan menanti kita. Nah, ini dari saya Syekh, karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu banyak. Kemudian tadi beliau juga menyampaikan bahwasanya dalam hal mu'adalah ini beliau tidak melihat tentang bangunannya bagaimana. Bagaimana ada tempelan atau ada apapun hiasan dan lain sebagainya, akan tetapi beliau menyampaikan yang terpenting adalah antum, para tulab, para thalibul ilmi. Ini bagaimana? Apakah antum ini semangat dalam mencari ilmu, dalam berbahasa Arab, dalam mencari ilmu Al-Quran, As-Sunnah dan lain sebagainya? Karena kata beliau tadi ada ma'had yang Masya Allah bangunannya bagus, 4 lantai, ada lapangan bolanya, ada kolamnya dan lain sebagainya, akan tetapi thalibnya mohon maaf, tidak terlalu bagus dalam menuntut ilmu. Maka dalam hal ini beliau menyampaikan, ini beliau ingin melihat antum, apakah antum bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu atau tidak. Mungkin itu ya kurang lebihnya yang bisa saya terjemahkan dari beliau tadi. طيب طبعا أنا سأختصر وباللغة العربية حتى ننتهي. أولا طالب العلم harus طالب علم sesudah salat subuh enggak tidur. Sesudah salat subuh harus murajaat Al-Quran 1 jam. Kemudian azkarus sabahi wal masa, zikir sabah dan masa. Zikir sabah harus 100 kali setiap sabah, setiap masa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, setiap hari 100 kali. Tahu 100 kali subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. setiap hari kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Harus setiap hari 100 kali, minimum 100 kali. Bagus bisa 200, 300, 400, enggak masalah, ini bagus. Minimum 100 kali. Oke? Lagi terus أذكار الصباح harus sabah sendiri, masa sendiri. Terus apa? طبعا بر الوالدين. ما معنى بر الوالدين؟ berbakti ibadah orang tua. Tahu? Paham؟ يعني البر الوالد يعني لا يعني كل الله سبحانه وتعالى قرن حقه بحقهما أن اشكر لي ولوالديك. لا بد أن نسعى إلى بر أمهاتنا وآبائنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم ما يحتاج. Antum fahimtum? Ragu. Beliau masih ragu. Taib. Tadi beliau ingin meringkas beberapa, yaitu beliau ingin menasihatkan bahwasanya, nah tadi kan yang terpenting antum harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya bagaimana? Yaitu sesudah subuh yang pertama tidak boleh tidur. Tadi beliau mengatakan murojaah minimal berapa jam? 1 jam, ya, minimal 1 jam. Kemudian yang kedua adalah zikir pagi dan petang, pagi dan sore. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan, zikir pagi dan sore. Kemudian kita berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim minimal 100 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir berapa? 100 kali. Itu minimal. Kemudian juga
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berapa? 100 kali. Lah itu minimal kalau misalnya antum adalah thalib yang sungguh-sungguh, maka ini harus antum kerjakan. Insyaallah bisa? Ayo. Yang terakhir beliau tidak lupa bahwasanya antum juga harus berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan hal tersebut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggabungkan menggabungkan haknya Allah dengan haknya orang tua. Anishkurli wali walidaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara hak Allah untuk diibadahi, kemudian yang setelahnya adalah birrul walidain. Karena ini menunjukkan sangat begitu pentingnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. طيب جزاكم الله خير وأنا أكرر شكري والقيم على المعهد الشيخ سرداد جزاه الله خير وهو حريص عليكم منذ أكثر من 9 شهور وهو يتابعني حتى تم هذا اللقاء، فأنا حقيقة أشكره وما شاء الله معهدكم معهد متميز، وإن شاء الله يعني نلتقيكم في المعادلة الأخرى قريبا إن شاء الله، وأسأل جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا عزيز يا غفار يا واحد يا قهار حرم هذه الوجوه على النار. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. آمين. والموت راحة لنا من كل شر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بس. هل من منكم يستطيع أن يقرأ القرآن؟ تفضل أنيفان. الأخ فارد يريد أن يقرأ القرآن. تفضل. أخونا فارد أنيفان أين؟ تفضل. Ismi Muhammad Farid Fadlur Rahman min Fasal Salis Sanawiyah. فصل 12. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعين رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال اللهم ارحمنا بالقرآن. جزاكم الله خير. شكرا يا أخوان، جزاكم الله خير. Terima kasih banyak.